na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. Philippines Graphics. Cook. Plan Bank. Business Mirror. Filipino Mirror. Brown Madonna Press Inc. City State Savings Bank. AAA Southeast Equities Inc. Filipinas Pawn Shop. At ng Sandari Batulao. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of DWIZ. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Good morning! Maabig, magayaga, mauran, tandulap, yakabwasan, ada balang sinansakay ya pinablindo merengal, are dagupinyos. Tan siyempre jad interon luyag tayo na Pangasinan, wala tayo da silong na signal number 2. Kantabay tayo the technical side, ka Edwin Inong. Say, amigo yo, your one and only in the morning. So nakaiba yung natan at sayan na programa. Salamat at kinan na kaaron liway. At mga sakisimba halos. Yan, andi tayo ada saya na programa. Anyan may salamat ak kaya makapantutuyaw tila langula. Ada panangiter na saray manunaan niran impormasyon na balita. Kontrobersyal tan sensational iran issues. Yan pagtayon na pinabangan pakaasulan na aral aliwan panderal. Say amigo yo, your one and only in the morning. Say kabusol na sa retrolls. Balasubas ada gobyerno tan sarim matatakaw. Inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ada katuan.
Kumusta kila? Kumusta kila pinablin na dumiringel? O ila kumon, yawatan, masiglat, tanlawas manta talaran at sayan na programa tayo. Yawatan din siya support tayo. Manalwarti lang bangat, wala tayo ada signal number 2. Bakit malabo itong ano natin? FB natin, Ka Edwin. Alisin ko kaya yung sombrero ko para lumiwanag, ano? Oh, may salamat tayo May salamat tayo, tanadudulap tayo. May salamat tayo. Tawala tayo lalangula at silong na state of calamity. Salamat. Salamat. Tanag tayo nadudulap. Angga po so ayuda. Angga po relief. Angga po kwarta. Kanyan may salamat tayo, di ba? Untan la si Ren. Hanggang tulad sa tay 10,000 o sararatay relief operation so untalan irap yalulugputan tayo ni niraeda sayay unyarang klasin na kipapasan arayay kalamidad wala man su bagyo o dino anggapoy bagyo at agay man su agaw danom ninsin siya. May salamat tayo, salamat at saray opisyalis na baloy. Gobyerno, tawalay iiterda. Ya relief, yaatan at agnitan mi parad dutak na kuko at saray trilyon tan bilyon ya nakukurakot ya pundo kwarta tayo hata nga gagimira. Aya sumakapasinagem, tatakuan dati lalante, papairapon dati lalante, napipirwisyo ti lalante, misa salamat tine. In the morning. Kanyan, salamat. At nadudulap kami. Salamat, napipirwisyo kami. Tano ang gapurarayan irap, ang gapurayan na tawagan tayo aw-away tayo natan, ang gapoy relief, di ba? Ang gapoy relief, ang gapoy ayuda. Untalatan sukasalat to, kanyan may salamat tayo. Ami salamat tayo, ada sarayan opisyalis sa mga iter na saray ayuda at perwisyo, yasasakbatan tayo. Good morning, Attorney Alex Norman Lumboy. Pero, antayo, nutungtung ito ni salamat tayo at sayay wrath of nature. Are unyarang klaseng kalamidad. Pisalamatan tayo raraya. Ag tayo natalusan at ati gagimira, we cannot comprehend aso ararayay prophecy, aratay pahiwatig, arayan unyarang klasin sinyalis. Agtayo natubek, no anto kasi. So, gabay ton mensahe ya, pero one thing for sure, araya at signs na second coming. Araya at
pangipapanunot la, na say Diyos at si katayo, pinablimiran dumuringal. Pisalamatan tayo raraya ya kalamidad. God, do it in a strange way ya tatawagan tayo. Akin, lapod sa rarayan kalamidad, ya dimmalan at si katayo tanwad ni at sa rarayang kaplusan. Aya at ate gagimira so mangilulukas, mangipapanengneng, no anto, so ginagawa na saray public officials tayo, yaman si sirbi at gobyerno. No ang gapura rayan kalamidad, yasing nga satay bagyo, yig-yig, nanto ka man niratan, ya katastrofe at ating agagimira. Agtayo anta, ya wala manayay na iyayamot ira, ya maanumalyan proyekto, ya araraya at ang kakabalag ya pundo pero sub-standard iraratan. So ayay kalamidad natan, si katoso ang ilukas, si katoso ang ipanengneng, si kato at ate gagimira. So, ang iter, nauntalan, liwawad panagnunot tayo, yaon niya manaya sugagawan, nga saray opisyalis tayo, ya supposed to be manserbi, aada si katayo, ya araratan at na iter, iray pang kaukulan, ya kasalat na satay buwis, ya ibabayar tayo, ya sikatutan so panlilingutan, sikatutan so pansusuutan tayon man trabaho, tapiano makalmo tayo, ya iter at gobyerno. Tayo ay nagpapapawis para mayroon tayong pangbayad ng buwis. Pero itong mga gobyerno natin, pero Los Pinos, nabubuhay sa buwis. Diba? Mambayar tayo. Kanapagan tayo tanya, iter at gobyerno. Tasay kasalatutan kumon, are malaknaban iran proyekto, are malaknaban iran basic services. Say tatawagan tayo welfare, general welfare of the people or the public. Pero anong ninyo? Anto'y kasalatutan. Nagbabayad tayo ng buwis. Sila ang nag-i-enjoy sa ating buwis. Nabubuhay sa ating buwis. Tayo ay nagbubuwis ng buhay. Sila hayahay ang buhay dahil sa ating buwis. Imagine nyo tanay. At misasalamat din eh. Salamat, 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 tawalay relief. Yan tayo may singa si Kare Savior. Unta si Kare ang nanggawa. Noon yan paniirapan tayo. Nakarla kasi at ate gagimira na sa itatawagan tayon. Sense. Amay tawag tura. Common sense tayo or agtihaan ta. No antula at ate gagimiray naghagawad si katayo. Kanyan say pisalamatan tayo, aliwan sararatay opisyal, yamangi iter, na sararatay relief, araratay ayuda, ya sikatutan sa mga iter na perwisi bilay tayo, at pambibilay tayo. Say pisalamatan tayo, aya, so wrath of nature,
araraya force majeure, ararayang katastrofe, ararayang kalamidad. Taong papaway natan, ipapaway na sararayang kalamidad, so kabulukan, lulukasan to, so can of worms. Iska closet yanapnakno na saray skeletons, o dino say pansyon ya bali-bali so palamut ito, bali-bali so pintura to paway, pero nung nilukasan mo, bulok so karga to, kabalo yan. Atan so pisalamatan tayo. O ila kumon, yan amutek-tek tayo yan nagagawa natan. Ya araraya minsahilatan. Malilinula ya minsahi iya. At kumon, nalukasan so panagnunot tayo. At makapan na desisyon tayo na duga. Taman pula lamang at sika tayo. Araraya ya lilik na tayo at sarayang kaplasan. Nalapulam lamang at sika tayo raratan. Sika tayo met lamang sunang gawa at sararatan. Unaan la, say panderal tayo na nature. Panderal tayo at environment. At kandian na disiplina. Malapot si katayutan at ating igagimira. Say panamili na saray leaders. Ya araya kumon at talagan matuor tan matwaya man sirbi. Aliwan si karay sirbian tan aliwan si pakanang nangdad sarili da at si karalay Diyos. Say ansakit at saya dakdakel so na isasakripisyo. Kasi nga sa te agawan yugyug ditan ada probinsya na Cebu. Lasuslaya katao so inatay. Lasuslaya katao at ating igagimira. Diyad si katayo. Nasalanta tayo, nasatay dilap. Walamot ire natitigway subilay. Bilyon so napipirdi. Pero pimaway. So untalan maanumalya ya transaksyon, proyekto, ya gagawin mismo na gobyerno. Ya sa ibabaga tayo lanti, pisasalamatan tayo, thank you, thank you, thank you. Tawalare unyaran, kalsada, walare unyara ya taytay, walare unyara ya diki, walay unyarang klasin na edipisyo o proyekto, misasalamat tayo. Pero, nandimmalan si kalamidad, impaway to, noan to, subulok at ating igagimira. Kumbaga, nujad operasyon, wala ramay absist. Wala rin absist, aramay nuna. Dalam nalaman tayo, o dalaman tayo, inabriantan. Singa ay bagyo, singa simabin, scalpel. May panaghiwa, panagabri, nasararatan ira, ya absist ira alaman tayo. Unya, pinapaway ito, kabaluyan, susob standard iran projects. Pinapaway ito, sugos projects. Pinapaway ito no panon kabalag so kwarta. Ya lulus tayon na sararayan opisyalis at balay. Tan panon kabalag ya kwarta. So, pinirdida ya pampapairapan tayo at sararayang kaplusan. And yet, still, despite at sararatan, misasalamat tayo. Amay kuwang kulante, ang sakit, tawalaray na isasakripisyon bilay.
Ninyo, kapan Lukas, kapan inaguraya taytay. Ha? Kapan inaguraya taytay. Ang kapuri sa kibulan, akusbo. Di ba? Magawat ta di sa bila. Walang mo't imay, taytay, ya ginawan si nga tuman, ya wooden bridge, ya panaon ba ng Pinoy, ya gawin si inauguration while gagawin sa programa na inauguration para blessing hinabit lang taytay. Akusbo. So taytay. Na-plug iraraman sa opisyalis. With ilog. So ang tayo, ate babaga tayo lang ti. Ag tayo natubag. Ag tayo natubag. No, paano niya gawin na Diyos. So unya laya Pangilukas at sararayan. Maanumalya ya klasin proyekto. Ginamit na Diyos so kalamidad. Piyan nalukasan, oila kumon, ya alukasan, so panagnunot tayo. Oila kumon, ya natubok tayo na antiminsahe tutan. Pero, makapaermen tan makapasinagem. Tajad kabalag na pundo, bilyon, trilyon niya pundo. Idanda tilabat. Maong lamay kulangot. Balag lamay kulangot. Balag lamay dutak na kuko. Dirawan da tilabat. Misasalamat tini. Sasambaan tinira. Agyo nalilik na. Agyo na tebak. Nanto'y mensahe at ating agagimira. Pero los Venus, Pero los Venus. Pigara si ipapaway daya pundo. Pigara balat so iterdad si katayo. Pigara met balat so aal mo unda. Di ba? Numaminsan, mangidideklarara na ipapasilong da tayo at kalamidad. Pero, agdamot ideklara, no inersunang gagastos ang dararatan. No pigare ginastos da, parad saratan, ya kalamidad. Dinampil da kalalante, salamat kwa muni. Ang sakit, awa. Makapasinagam. At nananang ng mumot, inagaw-agaw halos siya sa perwisyo walad sika. Pikalabat tanay. So itarda tating gagimira. Tayo ng kalabyan, babantayan ko may pelikulan Hunger Games. Ya, si katilabat laso, panlilikatanda, babantayan datilaba, panggagalawan datilabat. Yung gano'n ang tinagawam, ilek-ilek ira, manlikat ira. Survival human instinct at ati gagimira, survival. Makawat ka, makaala ka, salamat. Salamat. Imagine. Wala na tatalusan. Wala na tatalusan at ating igagimira. Mga laak na libod ang takay-sakay sentimos. Kahilay likat mo. Pero siya inalakad siya 1,000. Good morning at saray ni Pasina family. Tan Ariel Solis di tan edda balay na Kalasyaw.
Ken arayay wajan mancachat la, mambabantay, mandirengel, at panamaglay na live streaming. Salamat at pan-welcome back yun siya. Pan-welcome yun siya at sayang programa tayo. Watan kini, yasin siya na agaw ni Ikban. Unso suporta at sayan programa tan sayang maktaryo lingkod. Si katuya labat la. Suligliwat dimot, yawad tang kayon mananisya. Nantuman su kakulangan ko, makauliki la, yaman arom. No nasusubrang ko, makauliki mo't la, yaman bawas. Ya tagilay danom, pimawayak edabong danom. Kanyan sa barometer ko la, kapuay ko dabong danom ladya downtown area. Kaloob ko dya opisina, danom la so Rizal Street. Siyempre no, danom tayo Rizal Street, atagtagimot laman at Burgos Street. Mayombo, another portion na low-lying areas na kabarangayan dyan syudad tayon Dagupan. Sikaton, say pisalamatan tayo, ata, agtayo lang ti natebek, agtayo natalusan na maong, we cannot comprehend, no akin, nagagawa yan, no anto kasi, sugabaya mensahe, adunyarang klasin, unsasabiran, kalamidad, yan nalulukasan, at ati gagimira irarayan, maanumalya, ya klasiran proyekto. At uyla kumon, namutuk-tuk tayo raraya. Nalinawan so panagnunot tayo. "37 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuwasan panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti dayto nga programa. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad tapta nga aldaw iti Biyernes. Biyernes na. Ka Edwin. Happy birthday at kinan Ka Edwin Inong. Tapiano sambut jo sa mangitar na regalo od si kato, panangarod si kato, tapi ano malikat mo so celebration. Nasay chief technician tayo. Habang alisam ni so dagem, danom, atan makal na ni dagem. Yun na, Ka Edwin na happy birthday mat manaya at kinan General, retired Major General Bong Karamat. Si retired Major General Attorney Isagani Neres Pidia, Director General. Balbalag lalamot siya kantidad na Shabu. So asabat datan at baloy na bugalyon. Pero nang nyo, pansin nyo, ara may pakite, nabit lang Shabu, may parparamot lamlamang, at sara may nanaeril. Aramay limutaw at kadayatan nanaeril ditan at saray subdivision pari-pariho su packaging pari-pariho su packaging at ato'y gagimira tiga ba ito ni bagaya wala ta so akapuslit wala tay ni puslit wala tay aga insurinder at sama limulo taw ira tunilada sako-sakon Shabu at kadayatan malapod sambali siyang galatan at Ilocos region. By the way, adalangkutan manaya adalangkutan niya area from Olongapo, Subic, going to La Union,
La Union, yang Gaman, at Cagayan, Batanes, yung Paway, at Bansan Pilipinas. Adalan tayo raratan ya area tating gagimira. Nung labat, pag kami asabian na bagyo. Although, talagan maragam magalaw. May barkon niluganan tayo. At anong ko, high seas. Inimagine ko Jamanaya kung ko may bantakan. Ijiti sunda. Manaabutan iray cargo ship. Manaabutan iray barko, cargo ship. At kapaglayan na dayat. Inimagine ko, arayang kaawang na dayat. Paano ni kasin makapambanggaan, irarayay cargo ship. Tan araratay cruise ship, wanto kamaladan. Pero say talaga inimagine ko di man, at high seas, no panon dan ipupulag. Irarayay unyarang klasin, tawag tayo saya, kontrabando. Maawang. Pero nanang mo, wala rin kapalandoyan, wala ni rin kapalandoyan. Antam niya, wala ka ni Pilipinas. From Subic to Batanes, gailaman na kaawang, tato'y gagimira na dayat. At sikatutan, ibang bantak dalabalatan, susako-sakon siyabu. Plus agos, iagos dararatan. Inasukulay current, bibilang ula di man lada sabit, ihagos dararatan, kanya nagaylay karakul. Nasararamay droga, yalim mulata, wag kadayatan tayo dya, from Zambales to Ilocos Region. Yan ay rin makapanabutan, high seas, iraratan niya cargo ship, or no supay unabot ditan, yan ay rin pangkargaan. Ninananang tayo. May limulo tao. Kadayatan tayo, ano si katumot siya? Parparihon packaging. Yan na naaral mo dya. Walay naaral. Pangkalawan tayo lang te. No, i-report na kapulisan, aray na naaral dag kabarangayan. Singa mayumbo, bunuan, wala rin pimapoy ditan niya, mang kantidad, milyon-milyon niya kantidad na siya. Nalalapuan daraman ay. No talagan, naral laraman. Ya, kontrabando. Ya imaanor, di ba? Kinukumpiskate la. Na saray otoridad tayo. Pinuulan dalamman. At Pampanga, or ditan Tarlac, or somewhere, Dangiles. No nampuulan dat saratan. Akin wala niray, oy. Nalapuan dalamot iraratan. Sigabay ito ni baga, walay akalusot, yagdararatan, na intercept, o dino agda insusurinder. Dakil ni manaya remnants, dakil ni rin natitilak. Amay dabal, amay kabalgan, nasarata niya kontrabando, at akalusot. Araya natan sulimutaw, singa ibagaya, saraya so akumpiskate, pero walalay akaloob. Adi ko iti lalamat. Pinablimiran dumringan. Uyla kumonya, sararatan niya naril. At talagan nasintinsiyaan, tan nakabatan tayo, no siya pa, so pandiliberan da at sararatan niya bulto-bulton droga, tan siya pa so financier tutan, nalalapuan dararatan. Ani, agawalatan, jadluyag tayon Pangasinan, pigay taon le apalabas, di ba? Say dati, ya Chief PNP na Bansan Pilipinas, Senador Pampilo Lacson.
iner sunilutawan tutan, di man at bayambang impanta, nala sutuniladan, barilis na droga. Aman, in report, yanarel, pero ama akalusutay. Ama akalusutay. Nakakartubala tayo, raramay Chinese national yanarel ay. Nakakartumot laman. Tanan naril iman, talagan in blew up datan, sare palapagan, dyaryo, TV, radyo. Limanidya mismo si Presidente Erap Estrada di Tanad Provincial Command, si Provincial Director tayo at sararama na panaon, if my memory serves me right, Colonel Gulchao, Governor Victor Agbayani. Inyo kindatan, alagan full blast sa coverage. Media. Sa ikwanda, awitan tayo rarayan ebidensya di Manod Manila, ganayari dyan, Pangasinan, tabakalusubon da tayo. At kulang tayo na saray armada. Kulang tayo at saratay kenta, ang bulat irarayan sindikanto, kwan. Inawit, at Manila, so abitlan illegal ya droga. Balat, ang tagawa, in report da, ya pinuulan la kuno na dangerous drug board. Pero nang pinuulan da, wala tay pakabat dad sari managpalapag, ang gapre. Agtilaan ta. Nang saman, inyupon dad managpalapag, full coverage. Amay-amay, kabiyangan na saray media outlet, platform, watanira namin. Aparaan na mga taloy bulan, 4 bulan, 5 bulan. Abalang sa istorya, abalang sa droga. Sa report, pinuulan dala. Pero nang pinuulan da, wala tay impanang da. Ya media coverage sa satan, awan. Pero nanang ninyo nanang ninyo. Bambantay kilabat, ninyo, no wala rin senaryo, mangipaway irebalo ga isyo. Yan, nakakartulamay sabungiro. Eat death a natural die. Aliwan na die a natural death. Pigar. Abalang na. Natay, ipapaway dala lamot, alis gula lamot. Di ba? May bayag ka kontrobersya si alis go, balbalo ka istorya. May pugo. Natan, ipapaway dalalamot si pugo. Abalang lalamot si sabungiro, abalang si istorya at kinang first lady Lisa Marcos at sa may involvement to illegal drugs. Ya sa iwalay kaibada di man at Amerika ya naatake lapod satay droga. Abalang lararata na istorya. Nabalang lalamot na ani, ya investigasyon at sayay, tatawagan tayo delap na kwarta. Haliwan na pakadulap na danom, delap na kwarta. Baha ng pera. Ya tatawagan tayo. Nabalang lata na istorya. Ano ninyo? Akin na, tinawag dalay Speaker Romualdez, tinawag day Saldico, baba atin daraya, araya na imbestigaan, intawam man, subalbalag, ya anomalya at kongreso, sa titiraan daray kalaban da at Senado. Imagine nyo tan, ibabalang da tayo, and then eventually, ang kapulaya, aso niyang klasen agawan, anomalya, di aperwisyo, suintiro lawarin bansa tayo na Pilipinas. And yet, misasalamat tini, salamat, at sararatan niya relief. Di ba gimmaputan, gimmapo so kwalay anomalya at panamaglay na AX, akap, tupad. Gimmapuditan, sa tan na anomalya,
pampirmaan da ka na butcher, blanco ya butcher, pirmaan mo, idanda ka laba na 1,000, sa sinakada, 6,500 or 5,000 pesos. Salamat. Aki salamat ka ni. Maong labat, yata gano'y laman. Sayang mo't. Misasalamat ka. Pero may inaladad si ka, balbalag ng sama indero da. Nako. Di tan gimaputay anomalya at sararaya ya klasen programa. Dole out mentality. Marakep ya klasen programa. Pero aliwa su sistema. Aliwa su panangikurang da. Imbis kumon, yung makatulong, mas sa natutulungan to para may kurakot. So, inukalitan. Di ba? Binawas-bawasan da sa pundo na edukasyon, binawasan da sa pundo na abiglaman. Ya mas importante raratan kumunya, itdamoy malaknaban na pundo. Akin at bawasan mo sa pundo na edukasyon. Tapi ano magmalo tayo mangmang. Ag tayo dapat maging matalino. Tapi ano, ang gapo so reklamo tayo o dino unasa tayo labat at sara iter na gobyerno. Ag tila man nunot, umanlabat la, beholden tila. Ya wala tayo clutches of poverty tato'y gagimiran, ni kulabot tila man. Agda tayo dan na malaknaban niya dunong kanyang bawasanda so budget na edukasyon. Bawasanda so budget na abiglaman. Tapi ano, mansakit tayo. Patitila. Si kalabat niya, mimintinaan na gobyerno, panggastusan na gobyerno. Inalatan namin ditan. Binabawasan dararatan. Tapi ano, magmalo tayo mangmang. At ag tayo natalusan ng tigagawan da, agtilara na question. Inya ang kargadad sa raratan niya programa. Si Katimat, yung mailalo lawas ang gano agtila man trabaho, tawala iturda. Di ba? Purpose, tinatapis. Kasi bagadaraya, mainggi kayo, tagda kayo na idan. Imagine kasi aliwa aliwan na patas, aliwan lapag, sa naiidalabat, araraman, suminyons daya, beholden si kara, yan anti bagara, gagawin da. Anti idikta da, gagawin da. Minanabang ira, mulmulag ya kantidad, ya say tatakuwin da balbalag. Di ba? Correct me if I'm wrong. No, aliwa man bilbilang si ibabag dya, saragyo, ya mampaliwawa at panamaglay na telepono 0968-677-7070, 0920-954-8473. Issue labat sa pantutungtungan tayo, nating personal. No aliwaya, so ibabaga tayo sayang programa tayo. Man-aral tayo. Mangitur kayo na saratay, ideas yo. Tanong mararakap iraratan, adapun ko. Na-increase so knowledge ko, doon tanira, no bilang. Wala ratan niya opinion nyo, aksobi ang kuraratan. Dapat nalukasan, so panagnunot tayo. At saratan niya nagagawa natin. Danda kay 1,000, sigawada 5,000, salamat ka ni. Napipirwisyo ka la, ya inagaw-agaw ka, bangon mo kabosan, wad tali pirwisyon danom. Misasalamat ka ni. Nung naidanda kalabat na kantidad ya, nako. Pigara ma inturda ko no, ipapasika day, wawagay wayda, 10,000. Yan ang lapoad, tagay, 10,000 pesos. Pigara ba so nababalang, yapundo na bansa tayong Pilipinas.
Pigara, Tatay Gagimira, sa nalulustay a kwarta. Trilyon, kakabalag sa utang tayo, at sararatay financial institution. Ya impadwag sa trabaho tayo. Ya manlingat tayo nadala. Tapi ano wala labat, subwis sa ibayar tayo at gobyerno. Ayon niya sa saliwon tayo, bawas subwis ditan. Walay value added tax. Imbis sa sara may angaliwan mo sa mambabayar, sika tayo yung mga saliw sa mambabayar. Maliw ka na item, maliw ka sa kikawis mo, brief mo, walalay ipila ang buwistutan. Maliw ka sardina siya kanan mo, walalay buwistutan. Pero panlilingatan mo man. Napirwisyo ka natan at sararay unyarang klaseng kalamidad. Idanda ka, nakatiting. Salamat. Misalamat ka, takwartam may inawat mo. Misalamat ka. Tulayan bilayoy. So, unyala. Unyala lawas. Noon nyalan onya. Mabet-bet kun inuman sulwak. Taluran minutos antes siya manalas 7 kabuwasan. Wajan ipakabat. Malalapot saray manangan tabay. Was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards. Tumanay, Eternal Crematorium Santos Irinay. Tigawan dat si katayo, puulan dati labat, magmalo tila ya, dapol. Umpati tila, di ba? Nandi, kutda kalabat. May ang papatoy saray di madala niya kalamidad at Tatay Gagimira. Akin, nanang ninyo. Rarati proyektong substandard, nalupak. Amay-amay so natatabunan. Sinasama agawad tanad Cebu. Proyekto, turaratan niya building, agay-gay, abuy-buyak. Dakil, so inatoy. So amal labat la, Tatay Gagimira. I-cremate datila, ikot-kot datila, quits. You see? Tahan so kasalat. Kasalat na pisasalamatan tayo at sararayang kalamidad. Di bali. Di bali. Tamakakawat tayo, di ba? Majani, pakabat, malalapot saray, manangan tabay. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado, kau ba'y protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau.
walang aw sa paw. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Aldrich Pau liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pau di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Mato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapon alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Kaya everybody happy. Magkaan ang buhay. Bakit
DWIZ. Orly in the morning. Walang tilay 5 minutos kasumpalan na alas 7 kabuasan. Panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Kaibayunin siya so amigo yo your one and only. Sa reaksyon na Ronald Ballesteros sa kwanto ngalila umbutag so pagaw ko kwanto. Uila kumon, nya makapanunot kayo ipangkaabigan tayo. Awa. Kaulitin ko lang mo ta, wala tilad silong na signal number 2. Tan 83 days more to go. Christmas la. Mang Christmas tayo, ya underwater. Mang Christmas tayo, ya underwater. So, kaliber-liber tayo. Pinablimiran na dumiringal. O, alam mo diyay, manriri akay. Andi bali, takwarta timot lamang, iraratay, ibubunog dan relief. Kwarta tayo raratang, kanyan laan tayo. Precisely. Pero, dugati baba kayo. Pero, panalagaranda ka. Ya sampag tao. Ya singa kairas, ya manaalagard satan. Ya kwarta mo't lamang, di ba? Agad yan sakit. Ibaba kayo, bata, kwarta tayutan, sulalan tayo drilip. Tuwa, nalapod kwarta tayutan, nalapod bis tayutan. Pero singa kabalot, puyabol. Nta kwarta miya ibabagam, akin ay. Singa kanip puyabol ay, ya manalagarad satan na kwarta mo ay. Nta kwartam tan. Gailawa, makapasinagam. Gawan datilan, ras. Lega niya manlilik na tayo no, nyarang klaseng kalamidad ni ma'am, papaspasan damo balot, sumamuputot-putot na saray kakiwan. Ya si kararaya kumon, makapangiter na balbalag, ya tulong iraratan niya kakiwan, akin kukupuun daratan, akin putut-pututin daratan. Nitan bimalay biwok. Bimalay biwok. Ne wala impurward dat siyak ya picture. Ya watan atati gagimira so pamuputot-putot da bubuldusurin da iraraya yung kakabalag ya kakiwan ya maong labat kumon ya serum. Turaraya ya kakiwanay. Either gano'n tulatan basta makapangiter na serum yan. Bubulduserin da. Tumbaan dararaya ang kakabalag kakiwan. Nasimano dito na provincial capital ground. Pigaraman, suputo tenda. Amin na century trees ladan. Abay-bayaglan na panaon. At araya su putut-pututin dala at ating gagimira. At antatimot yabalbalag su pakatulong na sararayan na kakiwan. Ya, amay ko ang kulante. Ligan niya wala tayo barko, babantayan ko man si ipipicture da, no. Antoy na itulong na sa atay nature. Araya su water, mountains, and trees. Yasi nga ipapalapag tunwadtan sa Spirit of God. At sararaya ya klasin creation na tatay gagimira. Arayang kakiwan, habitat na sararatay
untan iran singa bird tuniraratan nya klasin na form of animal siya wadtan ira panuubungan daratan tansupan na bilayanda pati mo man na pati mo't iraratan niya amin wala ni may abantayan tayo sakay pasan somewhere in Australia amay say niyamananda aramay manure unti tawag taina sararat perdona mi at sa mga almusal piano na i-describe kun maong laman dutak na sararamay migratory bird natitipon iraraman at di man manaya wala ra susinga a-discoverin na pakatulong tumot iraraman niya animal manure nasaraman so migratory bird until imaman iralapod saman klasin iiter nasaray siyempre yung dadagop iray kindi man may klasin migratory bird mambabawas sila di man at sama na bawas da walay a-discovery nayarin singa sakay mineral iraraman so jagkarakil tuman hinasaliw da dinidevelop daraman kanyan a-develop man niya lugar sa ating ginawa alapod development at ating gagimira adderals environment pinuputot-putot iraramay kakiwan timaalagi iray building natan araraman sa migratory bird nga pala siro man da diman aglara unlas nananaplari pasa niya laanda until finally abangkra mo't lamang man sakay area somewhere in Australia abantayan kumutan wala timot at the cruise babantayan kuman sa importance na water trees mountains environment amin at ikalam mo natan iraraya sakilatan niya pakatulong na sararatan niya kakiwan man absorb na carbon dioxide ata nagtilatan singlutan manderal na laman tayo okay pinuputot-putot dalararatan pinuputot-putot dala ako ni akapasyar ditan tabayagak mo tiya ang gapudya Pangasinan ganyan ko ni akakarditan pero ipupurward dalad siya at panamaglay na sararatay pictures nanunang tayo somewhere ditan at bimalay bubulduseran da sarayang kaplusan kaya ratay tanaman ditan somewhere at biwok tan ditan at Kapitulyo binubulduser damutla raramay century trees natan abay-bayag lararatan walay reaksyon we can't put nature at fault man-made disaster so nagagawa ang sakit kanan Master Sarlo Carlito Bandong pinuputot dala iray kakiwan idol kanto imagine mutan araraya sumanderal na environment tayo kabaluyan ararata niya kakiwan man iiter na protection at sika tayo singa saratay bakawan si bakawan di ba awarded ni so dagupan at satan and belated happy birthday manaya at kinan Madam Linda Bintinilla si katuya so ang idaw nanisperhead at satan niya programa itan at bunuan binlok bakawan tapiano araya at sikara suman manamper na sa erosion sararatay kailugan katanggalan tan nayarin manamper na saratay daluyon proteksyon tayo raratan pero ito nagagawa ikal-ikalan daratan puputot-pututin daratan mangikakargare fishpen dan to kamalang klasin pannegosyo anda ditan. You see? Pipirdiin tayo raratan niya, protection tayo. Kanyan, mainumay. Insan tayo ibaga, wala tayong magagawa dahil climate change. Nako,
We have to adapt climate change. Siya pa yung mandudural. Wala tayong magagawa dahil we belong to we are below sea level. Nga pinagawan tayo sika tayo suplangganan man sa lurod sararatay. Dano malapod tagay. Untan laba la sirin ang gapotale remedyo. Kanyan umalla pulyanan tila sirin. Agay laraya. Tawad talan nanunang tayo sa problema. Aarumantin na yung problema. Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi ka naman nakakasira ng kalikasan. Nang nangyura estudyante, ditan at linggayen. Nawalara so singa programa da, mamprak-practice iraditan at Capitol Ground, walay sirum da. Ang gapi problema da, bali-bali, so siplog na dagem. Bali-bali, so sirum na sararatay kakiwan, bali-bali, so kimo di man, may feelings mo, may tranquility, serenity, aratan di tamula batla, nanang numan bilang nature lover ka. Pero nanamunatan, kinupo dalaratan, bigaraman niya kakiwan, kapaliber at kapitulyo, inuukal dalaraman natan. Si katutang kumun, so mambabalansi at ating gagimira, balansitan at sarayay kintayo. Nga pula, tulay nagagawad si katayo natan, isanday bagaya, we adapt. Kailangan tayong adapun so nature. Kaya anto, kailangan tayong adapun niya so unyalan tatawagan tayon climate change, global warming. Enta say ibabagamot balat na saray siyentista, kailangan tayo mantanem na 1 billion trees. Tapian na labanan tayo so global warming. Pero dumabalot so gagawa na saray opisyalis tayo. Mamuputot-putot irana kakiwan. Nang nangyurarate kakiwan along the highway. Ang gapula, kanya nung biyabiyahe ka, amputaputang. Early in the morning. Amay-amay lara may apalabas tayo na kangaranan. Mambabantay sayan programa tayo. Mampapasinsya kila pinablimiran dumiringal. Nang nangyo ipikto toya. Kalamidad. Amay-amay supipir din itong negosyo. Amay-amay mangkakapot na sa negosyo at ati gagimira. Wala mo't iray picture ipapawit at sika tayo nan maritis silang ditan eda Canada kanto. Ang ganda-ganda po ng lugar namin pag mag-walking ka dito kasi maraming puno. Kaya fresh na fresh ang hangin dito. Yeah, precisely. I've been there. Ang tatayutan. Ang gano'n nakarka ng mga 20 kilometro back and forth. 10 kilometers back and forth. That is 20 kilometers naman. At ang butil talaga. So palayo po'y nadagam. Duman-dumararatan, yan naliknam. Butel na palayo po'y nasay dagam, di ba? Kay sarap ng himoy ng hangin, kay ganda ng mga tanawin, pero natanggap pula. Ang init kamula. At sa Pangasinan, Dagupan, si Katuraraya,
tusang katagayan at sararatay heat index. Sa ikwanan na Noel Mejia, sa ibabaga at sa ipakadulap na syudad na Dagupan at say sobrang panagtabon. Balat si kato sobre panagtabon to ditan at di Benicia Road. Thanks, tan salamat namat at impawilyod programa yung at radyo. Sige, salamat mat tagkaon sasaaw. Ya mandingal at sayan na programa tayo. Happy birthday manaya. Happy birthday kinan kagawad nan Soy Ferdinand Soy ditan barangay Bunuan Gusset. Always none of the above, pero none the number one. Happy birthday kagawad nan. Mangibasa tayo at saray pigaran na kangaranan. May man we welcome si katayo at saya na programa. Si Tony Pats. Sa ikwanto, welcome unto ako no, tay blow out to ak. Puram sirin, habang alisab ni so danom. Pa-deliver mo lad panday rarate, blow out mo siya. Noong kwan, iter mo lad si Edwin Inong, tabor dito natan. Helen Dasig, De La Cruz, Rosalina Aquino, Carlito Bandong, si J.M. Balisteros, Tansare Kabyangan na security guard, na si John Mark Dilumban, security guard Benedict Dumayas, Henry Manipod, Ray Martin Espinosa ditan at Makati, Ernesto Musada, Department of Labor. Abalang ko, limadya banatan tura ramay puso, tamanaya, man lecture about ramay lib. Tinupot ko, wala ka Department of Labor. Hindi, kanto. So, then, ang po authority to, Nako. Noli Prado Perer. Ditan Mangaldan. Roberto Nimer. Si Nida Mundaris Obispo ditan Amerika. Inarman, San Diego, California. Or San Francisco, Nida. Si Rocky Urbano Jr. Trillion, sir. So tatakawanda kaskasan sumairap bilay. Jane Magsano, si amigo Benji Shapno dita nagkaranglaan. Ima Alipio Basing Bimalay, si Madam Dena Pereira, nadudala mo't yalanang ditan at Bakayaw Sur. Ditan at Bakayaw Sur ang gadtenger sudanom. Si Anthony Ariel Bandong, si Mang Ben Joby. Good morning. At kinan Mang Tony Official. Ditan at Barangay Dinalawan. Long time no jamming, no see. Si Mang Ben Joby, say kwanto, your guess is as good as mine. Aro, kanto, aman, so ibabagaton, droga. At ay droga, yan, nare-recycle lambangat. Weng Maramba, Jojo Bauson, Milba Cloris Serna, Jan Kalimlim. Bawat segundo, may Armando. Si Flor Calpo, si Dio Valdez. And si amigo Dennis Valdez, thank you very much. At sa may calling card.
Si Joey Daroy, today is Friday. Wadya ka lang si rin. Balang ko wala kanid Amerika. Marlene Jimeno, thank you. Da Saratay Prayer Show. Kagawad Mike Labsan. Amay bat and balls mo. Kagawad Mike. Bayagla na Prusen. Ma'am Jinky Alagadan, good morning. Mian Landingin na Castro. Amit o Arnel Ladia. Kagawad da Pano da Quinto, Glory Sanchez Maramba, Gigi Gamboa. O nanghang. Naghang ay silpon tayo. Pasensya kayo. Agkula nalukasan. Mong tawalay singit si Ramil Velasquez. Manny Jimeno si amigon Jing Javier ditan siya Tanoga Lingayen. Ramil Cloris Balulong, Celia Murante. Shout out kunod kinan Zena Botardo for passing the board exam. Former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas. Inawayaon sabin tampol si Patrick Molina. RJ Javier Reyes. Naramay arumya kaunalaran ng chat at sikateo. Pasensya kayo no, tabun-tabunan kila na-overwhelm tayo ed issue. Na-overwhelm tayo ed issue. Good morning, Matt, at kinan JILG officer ditan ed Mangaldan, si Madam Marlene Lagipo. Yan, tulararaya yung sasabing kalamidad at sikatayo at ati gagimira. Yug-yug. Earthquake. Typhoon. Volcanic eruption. Number 1 is corruption. Good morning at kinan Profesor, Maestro Idel Robinol Abalos sa ikwanto grabe kuno so oranditan ad Orbis Tundo, Pangasinan, Kalabyan ni at Maxilay Oran ko kumusta antoy siyudad na Dagupan. Umuulan ba ka Edwin? Ambil bilungat ja ad siyudad tayo na Dagupan. Yung rehidor tan si former barangay captain Danny Caras, Iba Mendoza, si amigo Dante Paragas, agmakalasor ta agtugabay so na alipunga, danom ditan at barangay Mayumbo. Mila Shapno Gomez, Lita Santos, Pat Molina Ong, si Lawrence Alcaide. Anto, congratulations to Maria Lini de Venecia. Greetings from Nanay and Amang and family. Okay, congratulations at Kenan Lini. Psychometric. Doon, ma. Psychometrician. Kagawad Mirna Tihada Esteves. Danom ninsin siya ditanad pugo. Kwanto? Manyak-yak. Nida Mondaris
Obispo. Si Romy Sabala. Walang tila 31 minutos kasumpalan na alas 7 ay nakabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayon early in the morning. Kasumpalan ni na pakabat. Malalapod saray manangantabay. Time. It is now 7:31. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot, mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ako po si Lilibet Caballero Loro at tagalagtang Talisay City, Cebu. Noong 2015, meron akong diabetic. 4th stage daw ng diabetic, kailangan mag-dialysis. Yung lifestyle ko, hindi ako makatulog kasi meron akong hinahabol na trabaho eh. Kasi meron akong 10 barangays na dinadala. Kasi bookkeeper ako. Doon lang, hindi ako makatulog. Siging overtime. Palaging naka-overtime. Nung naka-open ako sa radio, nakakabalita ako na merong ikarma daw destroy diabetic. Sachet ng tea, ininom ko. Yung una, yung sugar ko is 168. Tapos, second, 145 na lang. Nababa din talaga. 2 linggo pa. Kasi 2 beses ako mag-dialysis Monday at saka Huwebes. Tapos, makahinga ako ng sakto. Tapos, yung katulog ko talaga okay din. Hindi ako makalakad ng matulin. Dito lang ako sa bahay. Yung barangay ko, puntahan ko ng kaisa ng 2 beses, isang semana. Nung nakatake ako ng ikarma, makalakad akong matulin. Tapos hindi ako mahilo sa pagsakay, pag-commute ng jeepney. Okay na. Nung una, inalayan ako ng husband ko. Okay lang ikarmati. Kasi makabawas naman tayo sa ating mga kinain After taking dialysis, magkuhan ng dugo sa sugar. Nababa yun talaga. Salamat po sa ikarma kasi kung wala pang ikarma, wala akong ma-intake Palagi akong dialysis. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. All of
ng buhay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. Ride Bar Blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipas siya. Hello, Ride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawin nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Orly in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo, Orly in the morning. Kaya ba'y nagsisya sa amigo yo, your one and only. Walay tawag at sikat tayo. At ang manayay nagagawan pangkukupudatan singa aliling to'y road widening ditan at along the biwok. Manasambot manaya may kontraktor. Manasambot. Abayag la manaya tanya awarded ya project. Nan year 2024 ni, last year ni manayatan, ya awarded the project, ya nalay kontrata ng Berson Bernal. According to my info, si katoy akala na sata niya kontrata, Berson Bernal.
agtuni ginawa. Kanyan natan man sasambot. Papaspasan to, sumanggawad sa rarata na project. Ay no agasita at ating agagimira ay unyarang klasin ghost projects or substandard na projects, baka atan niya pundo, agtila na limang, tinagawad sa tanay. Kan sa ikwanda at kaiba to, may mangaran na Edwin Purgar, ditan at balay na Lingayen. Yan ulla kayo kuno ditan at satay wala ma street ya bibi ilaan dat sakit. Ya going to mansion na sayay mangaran na Edwin Purgar. Araraya so ang control na sa project manlapod 2nd District Congressman Mark Kuwangko according to my information. Dakal so parking fee, boundary, nuan turaratan so terminologies da sararatay panangaran na 2%. Porsyento at ate gagimira. Kanyan natan, sasambutan ng Berson Bernal itan manayaya proyekto. Katuma forward na siya, ya picture along ditan da bimalay, ya biwok ditan da bimalay, ya kukupon tulara may kakiwan ang tigawan to diman. Walay bulldozer, walay compactor, with dalararatay wad niran na heavy equipment da pansambot na satan niya proyekto. Awarded lata na project 2024 ni manayatan. Walay construction firm to, pero halos angga po ito according to my info. Kailay samit awa. Araya kuno so bataan ng Congressman Kuwangko, ya si Karabalot kuhako, madasal iraraya. Give us this day our diligence for just %. Amen. Gawadala namin. Control da so proyekto pinablimiran na dumaringal. Sa ikwanan Gary Dalisay, wake up call na ng Panginoon yung mga kalamidad na nararanasan natin ngayon. Kaya taimtim din na nananalangin si Sophia Mamaril Matias. Mr. Cipriano Llamas, Matthew Llamas, Geraldine Justin Tan Franz Llamas, Tan Sinora Llamas, Yalawas, dumaringal tayo, Malyamas siya kabwasan at sikay namin, lautla at kinan, Engineer Bobby Llamas. Wala may luri lanti, ha? No, undalan may marikit. Gumaganda ka kan. Sa Llamas po kanto. Oh. Good morning, kanan Napulyon ko. Napulyon nating lahat. Baha pa rin. By the way, walay akatungtong tayo. Si Mr. Dakanay, ditan Rizal, diman bunag or gilig mismo na satay duwad. Yung panang ng tudsak may picture eh. Tingnan mo yung bahay ko, sir. Ito. Tingnan mo. Hanggang ngayon, tubig pa yan. Hindi na kami tumitira sa bahay namin dahil underwater pa rin hanggang ngayon. Ninyo pata niya gastos mo to. Yawa. Singa si Mang Piping Beltran. Panaayaman to. Manaayam dya. Bidbox Hotel. Nirintan tula. Loob na sa kibulan, may sa kwarto. Taga makasumpot na dabong to, ta underwater. Di tanib pugo.
Sa idanom ditan, mga ukaw, kanan na kagawad Mirna Esteves, serbisyong mabilis. Anyet, salamat at saratay, relief ya inalagarmid sampagtaw sa nagaw. Salamat. Ay nako, tunay nagagawa tate gagimira. Sarili niya kwarta. Lalaenda, idanda kay mulag, misasalamat ka ni. Hey, konto jay, maong ni ditan balay na Kalasyaw, tawalay free ride. Wala may usarenda ya bus. Si antak yung mamamanihod sa atan niya bus, at si Pox, si Pox, si Ed Laportisa. Kaya kwanto jay, walay free ride at Kalasyaw. Pero jad dagupan dump truck so usarendan pam free ride. Jad Kalasyaw at aircon bus tan kuliglig at saray alarm ya barangay kwandamat. Okay? Ready raratan kuno ya libreng sakay. Pero jad syudad na dagupan sa ibabagat dyan ng Noel at dump truck tan antuya Noel downtown jeepney o downtown area so ipapalapang mud saya. Okay, underwater impurward lalamat na Amigon Lawrence dya mismo ada putek nasa istasyon mi. Underwater alarm lalamat. Again, tulaya. Salamat! Good morning din kay Elisa Reyes Rafael. Kanto dyan, impurward damay picture na mayura tan si Speaker Martin Romualdez kanda jay binabaha ng ngiti. Ayun, bahang-baha ang kanilang mga ngiti. Ayun na. Galing ano. Tutuputan ko may kilante. May apo. Ano yung pambansang hayop natin, kung buhaya kanto, aliwalan kalabaw o dino maya, nga pula. Aliwalang kalabaw o dino gen. Si Aray dumuriungal tayo ditan at kalmay, aray man apelido na Marquez tan Cornel. Sa sitwasyon tayo dyan dagupan, kwanda at siya kawalag cruise ship, tadula pala nang okay, lugo kayo. 2024 na project yan, Idol. Bakit ngayon lang gagawin ni Birson? Siya ang may maraming project at pinakamalaking amount nakuha niya sa 2nd District DPWH. Nitan, kasama raw niya yung si Edwin Purgar. Ay, Purgakila project si rin.
No ang gapura rayan expose pimapawiran substandard tan araratay ghost projects. Siguro apalusot yulata nawa. Inatan kayo man sasambot. Ya manggawa na sararatan niya bitlaran na proyekto. Kay kuanan Greg Servito, Flood Control Project Solutions per experts, dikes, floodgates, widening, deeper, regular cleaning of drainages, pumping station, dredging of heavily silted shallow rivers. This could only be done through determined efforts of our responsible citizenry with the authorities at large. So be it. Magtulungan tayong lahat. Kaso, paano niya gagawin yan mas mataas yung pride. Mataas na nga yung tubig, mataas pa yung pride. Paano yan? Kaya itong kaibigan nating si Brian Talplacido, sinabi niyang tinaas na nga ang kalsada dito sa Maluwod, binabaha pa rin. Sabi rito, may ipo-forward nyo yung picture ni Mayor Belen at ni Speaker Romualdez ay parang binabaha sa ngiti. Ngiting ay nako, masyado kayong sutil. Iran na dumaringel Maxi Solis, Mario Ico, Albert Aquino, Lynn Coronel. Di bale, may ni issue. Singbaton tayo. Sa kilatay issue ditan da baloy na sampabyan. Auditin daraan munatan at sarayang kaplusan. Anthony, rarayan issue at ati gagimira. By the way, ng karuman, apadalan tayo ditan at Divinesia Highway, anto'y agawa, timundala amoy construction na satay taytay. Kasi, arayay equipment da, at babaklasan dala, binaklas dala may crane, inlulugan dala may bulldozer at tin-wheeler truck. Gapula mo, dala mo ituloy itan sa abitlan na proyekton taytay. Abi tayo lalamot, sayang. Kasi walay gangan ng DPWH sa Secretary Vin Dizon. Nya amin, iraratay, awarded, ongoing, iran projects, stop at ato gagimira. Kanyan hadamay tayo matlagid sa may paka-stop to. Pero agto gabaya ibagaya, walay irregularidad o anuman yan nagagawa. Basta timunda, nayarin ang gapunipundo, release at satan. Sayang mutan, no ganatuloy, ta si katutay balbalag, pakainawaan tayo, proyekto, no nasumpaltan niya Kalmay Bridge, may problema tayo traffic, nabawasan tayo, nabulyom na sa luluganan, magangganulay ang biyahe, malapod dagupan, tulinggayin, yang gaman at mga tarim, bugalyon, mga tarim, yang gaman at sambalis. Magangganulay biyahe tutan. So, dapat kumon ituloy tan ng Apo Presidente Bongbong Marcos. Ano niyo mo tan si Apo Presidente Bongbong Marcos, si Bagato, unlak dita na dagupan, mangkandak na bisita dita na dagupan, tagawa, impuspunda, sayang sa preparasyon, gastos lalamat.
Agayla ay presidente tayo Ni, yagyagad Cebu. Agtuanta, wala yagyag. Balita ko, parang nilindol daw yung Cebu, kanto. Balita ko. Agtuanta, aligyag lang talaga. Agani abango na mo. Agayla. Sa ikwanan na Mark Austria Aquino, Dagupan City is the Dulap capital of the North. Kalalamat, nabalon nga ran to. Reaksyon ng Mark Austria Aquino, Dagupan City is the Dulap capital of the North. Good morning, Matt Adkinan, Doktora Malu Fernandez, tuloy pa rin ang serbisyo. Ngipin mo, bunutin ko. Pero yung mga sirang ngipin, at aayusin din niya yung mga ibang ngipin. Libre yan, libre. Kay Doktora Malu Fernandez. Kung nararamay elected niya official ang titulong niya na iter yung totoo ang titulong. Apo, calamity panlalamot. Hindi klarayo lalamot siya. We are under the state of calamity. Agyunin ni palapag. Nanggastusan nyo sa may unaan niya pundo na calamity. Huwag talalamot sa calamity. Pan. Thank you. Salamat. Uy, lakumon. Yan na puzzle kayo. Hanggang po insatiable. 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 Walang kabusugan. Ininumdala su intiron danom dayat apaut nirata tingagagimira. Kantabay ko technical side, ka Edwin Inong. Talaranan nyo sa programa na buwas, I-Karma Health Option. Panamaglay na Dr. Glenn Soriano, pantungtungan tayo, raratay, sakit iran, asma, diabetes, high blood, ang arumnirang klasin sakit, yan na yarin araya at natulungan na satay I-Karma. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Salamat lawas at panagantabayo at sayang programa tayo. Salamat at saratay malaknaban niya support tayo tan pantitiwalayo. Uila kumon niya si kayo at akaasol na aral tan aliwan panderal. Akala kayo na inspirasyon, aliwan alta presyon. Diyos, tiyag ngina po, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo